Tony, Oh, can I have one cosmopolitan, please? okay. Cosmopolitan. 2 lines. Mamat yan. 3 lines. Oh. Mamadal natin. 2 lines. Ano yan? Pang ano ba yan? Tapos lines. Tapos lines ha. Bacardi ano ba yan? Tapos, huwag ka lang. Kailangan measure Pero dyan. ganda na pagkakuha mo, seryoso ka talaga. Kailangan measure dyan ha. Tapos meron people check yan. Pang ano yan? Bacardi. Ano ba yan? Pang Bacardi competition yan ah. Ikaw Now, marang din, kinukunan siya. Video ba yan? now, so, let's make sour. Ano ba napanood ko yan sa ano ah? Shop ah. Tapos ano, cranberry splash lang. Okay? Ngayon, you will shake it.